Good afternoon. So nihunong tagadali no. Nata sa may pindahan. So from Tanlad going back to proper Tayasan. Nihunong tagadali no because look at the view. It's a mountain view no. Kaning nasa atong likod is a rice farm no. It's a rice farm with a mountain view no kaning sa likod no. So murag dili kay klaro lang pero at least no kita gamay ang mountain view. No, so ilang dalan rin no, rough road. And then mulabang taani no. Nice ta dito makakuha tag picture no dito na kanang na mga bato. Okay. Tomorrow ang schedule nato no is kanang nadra kanang na gym no kanang makita. So nikuha na lang tadaan diri karon kay basig dili ta kakuha diri no ugma. Okay? So pindahan and then hopefully no maka-picture ta tadi no sa may mga bato. Nice kayo mga dagko nga mga bato dira. Okay? So init ang panahon karon no going back to Dumaguete but of course now sa may Tayasan. Okay? Happy Wednesday. Okay? Thank you Lord. Thanks God no. God bless everyone. And look at the mountain view day no kanang naadira o tanawa. Nice. Okay? Bye-bye no. God bless. Gikan ta sa atong presentation nato sa atong schedule nato of Tanlad no, Tayasan. Bye-bye no. God bless everyone. Bye-bye.